बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से माफ़ी की 4 दुआएं। प्यारे दोस्तों, इन 4 दुआओं के पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी, आपके गुनाह माफ़ होंगे। इन दुआओं के पढ़ने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा, आपकी झोलियां भर देगा और आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क़ में भी खैर व बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल करम हासिल करने के लिए ये 4 दुआएं आप मेरे साथ मिलकर लाजमी पढ़ लें। अगर कोई इन दुआओं को पढ़ नहीं सकता तो सिर्फ इन्हें सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ सुब्हान अस्साफिल काफ़ी व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। नंबर 2, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुन लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूब व सत्तारुल उयूब व अतूबु इलैह। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल अलिय्यिल आला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल क़ाइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। रब्बिग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़यरुक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। नंबर 3, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत
يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. يا مسبب الأسباب يا رحيم يا رحمن يا ملك يا قدوس يا سلام. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا متكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. يا جار المستجرين يا ولي المؤمنين يا صاحب كل غريب. لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نمبر 4 اللهم اغفر لي وارحمني. سبحان الغني العظيم. يا مسبب الأسباب. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين. سبحان الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
أنت الله العزيز الحكيم، أنت الله الملك القدوس، أنت الله الحليم الكريم، أنت الله خالق الخير والشر، أنت الله خالق الجنة والنار، عالم الغيب والشهادة، عالم السر وأخفي، أنت الله الكبير المتعال، أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء، أنت الله ديان يوم الدين، لم تزل ولا تزال، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصبر، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إن الله على كل شيء قدير، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل، يا وكيل يا كفيل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وبحمده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي، لا إله إلا أنت، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لي وارحمني. سبحان الغني العظيم، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وارحمني. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة يا صاحب كل غريب. لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم رحمتك رجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिही वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या ज़ल जलालि वल इक्राम या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मौजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामति मिन कुल्लि इस्म ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम दिली माराकुन मुस्तक़ीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी हुवा अबहा मिनल क़मरित ताम्मि व अकरमि मिनस सहाबिल मुरसला व अकरमि मिनस सहाबिल मुरसलाति वल बहरिल ख़ितम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लिम। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा।